Bonjour à tous. قناة ألفا تي بي ترحب بكم من جديد في فيديو جديد. طبعا في إطار تتمة قراءة والشرح وكذلك العمل على صفحات le livre Parcours troisième année du collège. Donc اليوم نشوفوا la page 162 et 163 يعني الصفحة 162 والصفحة 163. Donc, on a séquence 4, produire l'étape événement d'une nouvelle. طبعا إنتاج مرحلة ديال les événements, donc مرحلة من المراحل le schéma narratif ديال une nouvelle يعني قصة قصيرة. Activité langue 3. طبعا غادي نشوفوا درس ديال langue اللي العنوان ديالو utiliser l'expression de la condition. يعني كيفية استعمال عبارات la condition كتعني وهي الشرط. Je lis et je comprends. طبعا نقرا ونفهم طبعا عطوني هنا des exemples. Donc je lis les supports suivants. عندنا A وعندنا B. طبعا عندنا B فيها 1 2 et 3 و 1 فيها AB AB et AB. Donc نبداو ب A. Madame Loisel يعني le texte اللي شفنا الصفحات اللي قبل se rend compte معناتها أدركت qu'il a perdu sa rivière de diamants. أدركت بأنها فقدت ضيعت sa rivière de diamants, c'est-à-dire le collier ديالها يعني داك العقد اللي مصنوع من diamant. Tu es sûr que tu avais encore la rivière de diamants en quittant le bal. طبعا الزوج ديالها كيسولها قال لها واش انت متاكده بان كان مازال عندك هذاك الكوليي ديال الديامون ملي كنا خرجنا لو بال خرجنا من الحفله ديال الرقص. طبعا جاوبته هي oui je l'ai touché dans le vestibule du ministère. طبعا je l'ai touché معناتها لمسته dans les vestibules du ministère يعني ملي كانت راكبه في السياره. mais طبعا رد عليها هو يعني الزوج ديالها mais si tu l'avais perdu dans la rue لكن إلا ضيعتيها أو طاحت ليك أو سقطت منك يعني في الطريق nous l'aurions entendu tomber. كنا سنسمعها يعني تسقط أو حين تسقط. Elle doit être dans le fiacre. قال لها ربما يعني سقطت منك فين في لو fiacre c'est-à-dire السيارة. طبعا جاوبته هي oui c'est probable نعم يعني محتمل أنها تكون سقطت في السيارة. D'après Maupassant la parure طبعا الكاتب سي Maupassant والكتاب العنوان ديالو la parure كتعني كذلك المجوهرات أو المجوهرة. طبعا عندنا هنايا في هذا المثال الاستعمال ديال واحد الأداة اللي هي سي دونك اللي كتعبر على لا كونديسيون وهو الشرط. طبعا هنايا عندنا هذه الجملة هذه si tu l'avais perdu dans la rue يعني إذا سقطت منك أو لنفترض أنها سقطت منك أو شرط أنها سقطت منك يعني في الطريق كنا سنسمعها يعني تسقط أو سنسمع صوتها. طبعا هذا هو الشرط وهذا هو جواب الشرط. نشوفوا طبعا المثال B support B. طبعا عندنا A nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle. طبعا سنفوز بجائزة يعني كونكور يعني مباراة ديال لا نوفيل مباراة القصة القصيرة. nous travaillerons sérieusement يعني سنجتهد sérieusement يعني بجدية وبعمل. طبعا هاد الجملتين غادي نجمعوهم في جملة واحدة وغادي نعبروا طبعا على لا كونديسيون. دونك غادي تصبح الجملة nous gagnerons le prix سنفوز بالجائزة du concours de la nouvelle à condition بشرط de travailler sérieusement à condition de travailler sérieusement يعني بشرط أننا نشتغل أو أننا نخدموا بجدية. طبعا هنا عندنا le verbe gagner le futur simple وعندنا كذلك le verbe travailler le futur simple. donc هنا
طبعا nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle يعني هو الجواب ديال الشرط والشرط هو أننا نشتغل بجدية donc à condition de travailler sérieusement وطبعا هنايا عندنا à condition de l'expression à condition de وعندنا هنايا le verbe travailler في l'infinitif لأن عندنا هنايا deux sujets يعني كي تنقولوا عندنا ميم سوجي دونك عندنا لو سوجي الاول هو نو والسوجي الثاني كذلك نو دونك نفس لو سوجي طبعا ملي كيكون عندي في جمله نفس لو سوجي طبعا الفعل الاول كنصرفه والفعل الثاني كيكون على انفينيتيف طبعا هذه قاعده في اللغه الفرنسيه الجمله الثانيه جو te prête mes revues يعني انا ساقرضك mes revues ساعيرك mes revues c'est-à-dire قصص ديالي او لا مجلات ديالي طبعا هنا لو فيرب prêter يعني ولا se prêter مصرف لو بريزون يعني الزمن ديال لو بريزون دو لانديكاتيف عندنا لاكسون الثاني او الجمله الثانيه ان tu feras l'exposé convenablement يعني انت ستقوم بالعرض ديالك بشكل مناسب طبعا هنا عندنا لو فيرب faire لو futur simple طبعا عندنا هنا لو سوجي جو وعندنا هنايا لو سوجي tu دونك مختلفين طبعا غادي نجمعوا هاد الجملتين وطبعا جملة واحدة تعتبر شرط والجملة الثانية تعتبر جواب لهذا الشرط Je te prête mes revues يعني أنا سأعيرك يعني بالدارجة غادي نسلفك mes revues يعني القصص ديالي أو لا à condition que بشرط أن à condition que tu fasses l'exposé convenablement طبعا هنايا عندنا l'expression هي à condition que وعندنا هنايا لو سوجي الاول جو لو سوجي الثاني tu donc à condition que le verbe خصو يكون فاش لو سبجونكتيف طبعا هذه كذلك قاعده في اللغه الفرنسيه طبعا ملي تيكونوا عندي لي سوجي بحال طبعا تندير l'infinitif le deuxième verbe في l'infinitif ملي تيكونوا لي سوجي مختلفين تندير le deuxième verbe تنصرفو فلاش لو سبجونكتيف présent طبعا أنا سأعيرك يعني mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement بشرط أنك تقوم بهذاك العرض بشكل لائق الجملة الثالثة si on m'offre une nouvelle je la lirai en 2 jours طبعا إذا قاموا يعني وقدموا لي طبعا m'offre c'est le verbe offrir صرف le présent une nouvelle je la lirai سأقرأها en 2 jours في يومين طبعا هنايا عندنا le verbe offrir le présent هنايا عندنا le verbe lire le futur donc الجملة شنو غادا تصبح طبعا عفوا هنا ديجا عندنا سي الأداة هي ديال لا كونديسيون يعني كتعبر على لا كونديسيون offrir c'est le verbe m'offre c'est le verbe offrir conjugué le présent وعندنا هنايا lire c'est le مصرف le futur donc هنا si plus présent كتعطينا futur معناه إلا وضعت واحد الشرط في le présent غادي نحصل على الجواب ديالو le futur le futur معناه هو مستقبل جملة B si on m'offrait une nouvelle je la lirai en 2 jours طبعا هذا الشرط فاش يعني في le présent par contre الجملة B si on m'offrait طبعا m'offrait c'est le verbe offrir l'imparfait وطبعا l'imparfait c'est un temps de passé donc si on m'offrait une nouvelle je la lirai en 2 jours طبعا lirer c'est le verbe lire conjugué au conditionnel présent طبعا le conditionnel présent تعتبر كذلك بمعنى هو مستقبل الماضي طبعا مستقبل ديال الماضي طبعا على الشاكله ديال ان هنايا الا وضعت واحد الشرط في لو بريزون الجواب ديالو غادي يكون في المستقبل كذلك الا وضعت واحد الشرط في الماضي في لو طون ديال لامبارفي غادي يكون الجواب ديالو في المستقبل ولكن مستقبل ديال الماضي اللي هو لو كونديسيونيل بريزون طبعا بعد ما قرينا فهمنا شي شويه هاد لي زيكزامبل هاد سوبور دونك غادي ندوزو دابا لي كيستيون
Je lis l'extrait de me passant, puis je dégage à partir de la phrase soulignée. طبعا la phrase soulignée هي هاد الجملة هذه الأولى. Si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. طبعا هنا le verbe perdre conjugué au plus que parfait. طبعا باش نصايبو un verbe le plus que parfait طبعا كنحتاجو l'auxiliaire être ولا avoir على حساب هذاك le verbe. طبعا واش كيتصرف مع être ولا كيتصرف مع avoir. كنصرفوه l'imparfait plus le participe passé ديال هذاك le verbe وطبعا تيصبح عندي le temps ديال le plus que parfait. طبعا هنا le verbe entendre تصرف كذلك le conditionnel passé. طبعا le conditionnel passé كنصايبوه باستعمال طبعا l'auxiliaire être ولا avoir le conditionnel présent plus le participe passé ديال هذاك le verbe اللي حنا بغينا نصرفوه في le conditionnel passé. دونك هذه هي الجملة اللي عندنا مسطرين عليها. طبعا عندنا si plus que parfait وعندنا هنايا le conditionnel passé. دونك غنشوفوا لي كيسيون على هاد الجملة هذه اللي مسطرين عليها. Je lis l'extrait de me passant puis je dégage à partir de la phrase soulignée. طبعا قريت هذاك يعني الجملة المسطر عليها وغادي نحاول نجاوب. دونك عندنا أول حاجة نستخرج لا بروبوزيسيون برينسيبال. طبعا لا بروبوزيسيون برينسيبال يعني كيف تنقولوا العبارة الرئيسية، لأن ملي كنكونوا كنتكلموا على اون فراز كومبلكس اون فراز كومبوزي يعني جملة مركبة لابد أننا نتكلموا على لا بروبوزيسيون برينسيبال و لا بروبوزيسيون سوبوردوني. طبعا هنا عبارة رئيسية وهنا عبارة مساعدة يعني تساعد هذه العبارة الرئيسية في المعنى. طبعا من خلال المثال دونك هنا nous l'aurions entendu tomber c'est la proposition principale يعني كنا سنسمع سقوطه يعني سقوط هذاك لا ريفيير دو ديامون يعني ذاك الكوليي مصنوع من الديامون. لا بروبوزيسيون سوبوردوني يعني هي الجملة المساعدة العبارة المساعدة التي تساعد لا بروبوزيسيون برينسيبال وطبعا المجموع ديالهم بجوج في جملة واحدة يصبح عندنا une phrase composée ولا une phrase complexe. Donc la proposition subordonnée هي si tu l'avais perdu dans la rue يعني إذا يعني تم ضياع ذلك يعني الكولي العقد في الشارع أو لا في الزنقة أو لا في الطريق. La conjonction qui lie les deux propositions. طبعا la proposition principale et la proposition subordonnée. طبعا هناك واحد la conjonction. طبعا la conjonction هي أداة ربط هاتين العبارتين principale et subordonnée اللي هي si. طبعا si c'est une conjonction de subordination. طبعا هي أداة مساعدة طبعا تساعد la proposition principale باش بلا proposition subordonnée. طبعا هي اللي كتكون الرابط ما بين هاد جوج العبارتين وعلى حسب المعنى ديال هاد لا conjonction كتكون هاد لا subordonnée. Par exemple هنايا si exprime la condition donc هاد لا subordonnée طبعا c'est une proposition subordonnée إلا بغينا نقولوا circonstancielle de condition la exprime la condition. La condition de quoi? La condition de la proposition principale. Ça veut dire que si tu l'avais perdu dans la rue يعني إذا تم ضياع ذلك العقد منك في الطريق كنا سنسمعه أو سنسمع صوته حين يسقط. معناه هذه العبارة هي شرط هذه العبارة الرئيسية. وطبعا الدليل على أن هذا الشرط هو استعمال هذه الأداة التي تربط هاتين العبارتين والتي تعبر عن الشرط يعني la condition. Question 2. Je précise si les Loisel, طبعا la famille Loisel يعني الزوج والزوجة ont entendu tomber la rivière de diamant. هل يعني فعلا سمعوا سقوط ذلك العقد من الديامون؟ طبعا الجواب هو non. ثالثا je précise à quelles conditions ils auraient pu l'entendre tomber. طبعا أوضح يعني ما هو الشرط
يعني اللي كان غادي يسمح لهم بأنهم يسمعوا السقوط ديال هذاك الديامون. S'ils avaient perdu la rivière طبعا إذا تم ضياع ذلك العقد دون ديامون دون لا rue يعني في الزنقة أو كيف تنقولوا في الشارع أو في الطريق يعني هذا سبب كان يؤدي إلى أنهم سيسمعون سقوطه. Je relève la conjonction qui exprime cette condition. طبعا la conjonction qui exprime هذه la condition اللي هي si اللي كتعني بالمعنى العربية إذا أو بالدارجة إلى. خامسا je divine طبعا je divine la relation des propositions. طبعا je divine la relation de proposition يعني شنو العلاقة ما بين هاد la proposition principale et la proposition subordonnée. Donc je divine la relation des propositions principales et subordonnées dans une subordonnée de conditions. Dans une subordonnée de conditions, c'est-à-dire شنو هي la relation ما بين هاد الجملة هادي وهاد الجملة هادي. طبعا الجواب هو هاد la relation اللي بيناتهم c'est une relation de subordination. طبعا relation de subordination معناتها علاقة مساعدة في المعنى، بمعنى أن هذه الجملة غير مكتملة في المعنى أو يعني تحتاج إلى جملة مساعدة اللي هي هذه الجملة. Donc la relation c'est une relation de subordination et de dépendance. طبعا كنقولوا de dépendance يعني ارتباط فيما بينهما. La réalisation de la subordonnée طبعا تحقق هذا يعني هذا l'action تحقق هذا الشرط implique la réalisation de la principale يعني كيف تنقولوا يلزم يعني تطبيق أو لا تحقق جواب الشرط، بمعنى إذا تم سقوط ذلك العقد في الطريق كانوا سيسمعونه. طبعا سماع ذلك العقد رهين بتحقيق شرط سقوطه في الطريق. Je lis les phrases طبعا أقرأ هذه الجمل puis je relève les conditions qui permettent de réaliser les actions principales. طبعا هذه الجمل نعاود نقراوها مرة أخرى. Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle. نحن سنفوز بجائزة مباراة قصة قصيرة اللي هي la nouvelle. Nous travaillerons sérieusement. سنشتغل بجدية. طبعا من خلال المعنى يظهر بأن nous travaillerons sérieusement سيكون هو شرط الحصول على جائزة يعني مباراة القصص قصيرة. طبعا إذا تحقق شرط الاشتغال يعني بجدية سيتحقق هذا الجواب أو تنقولوا جواب الشرط اللي هو الفوز بجائزة الكونكور. Donc الجملة ستصبح nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. طبعا هذا هو الشرط. لماذا؟ لأنه يعني مسبوق بأداة شرط التي هي à condition de. طبعا هذا de à condition de لاش؟ لأن عندي هنايا le verbe travailler parce que عندنا هنا نفس le sujet nous et نفس le sujet nous donc هنا خصنا infinitif le deuxième verbe يكون à l'infinitif. الجملة الثانية donc je te prête mes revues tu feras l'exposé convenablement. donc هنا عندي الجملة ستصبح je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. طبعا la condition هو faire l'exposé convenablement والجواب ديالو هو je te prête mes revues. وطبعا الأداة هي à condition que وطبعا هنا à condition que c'est la subordonnée و je te prête mes revues c'est la principale. Pour la troisième phrase, si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 2 jours. طبعا je la lirai en 2 jours c'est la proposition principale. Si on m'offre une nouvelle, c'est la proposition subordonnée. وطبعا la conjonction c'est si ou bien sûr le verbe offrir au présent et le verbe lire au futur simple. Donc jumla B, donc si on m'offrait une nouvelle, toujours ça c'est la condition, c'est la subordonnée et je la lirai en 12 jours, c'est la proposition principale. وطبعا هنا القاعدة donc si plus l'imparfait كتعطينا le conditionnel présent. طبعا هاد les informations غادي نعمروهم في هاد لو طابلو هذا.
Pardon. Donc je lis les phrases, puis je relève les conditions qui permettent de réaliser les actions principales. طبعا عندنا la phrase 1, 2 et 3. طبعا la phrase 1, donc l'action principale c'est les كتبنا من nous gagneront le prix du concours de la nouvelle. La condition correspondante يعني الشرط المرتبط بهذه l'action principale هو طبعا à condition de travailler sérieusement pour la phrase 1. Pour la phrase 2, طبعا l'action principale كيبدا من je te prête mes revues. وطبعا la condition correspondante ou à condition que tu fasses l'exposé convenablement. طبعا هذا هو la condition correspondante المتعلق بالجملة الثانية. وطبعا الجملة الثالثة يعني l'action principale كيبدا من je حتى je la lirai en 12 jours حتى si on m'offrait une nouvelle معناتها يعني la condition المتعلق باش بالاكسيون برينسيبال في الجمله الثالثه. طبعا في الجمله الثالثه عندنا دو يعني عندنا الاولى اللي هي سي بلس بريزون كتعطينا لو فيتور سامبل، وعندنا كذلك سي بلس لامبارفي كتعطينا لو كونديسيونيل بريزون. Ça, 7. A, je compare les phrases de l'exemple 1 puis je relève. طبعا نقارن الجملتين ديال الجملتين رقم 1 اللي هما nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle مع nous travaillons sérieusement. طبعا السؤال المطلوب les sujets des propositions. طبعا شنو هما les sujets ديال les propositions. Donc proposition principale sujet ديالها هو nous والproposition subordonnée le sujet ديالها هو كذلك nous. Les modes des verbes utilisés. طبعا les modes des verbes يعني فاش مصرفين هذوك les verbes. طبعا les modes كنقصدوا بهم يعني طبعا كاين 5 ديال les modes. طبعا كاين le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode conditionnel, le mode impératif et le mode participe et aussi l'infinitif. Donc les modes, c'est donc la proposition principale, c'est le mode indicatif. Le verbe gagner, le futur simple de l'indicatif. علاش لان لو فيرب غانيي كيعني واحد المعنى شي حاجه اللي غادا توقع، شي حاجه واقعيه، شي حاجه حقيقيه. والبروبوزيسيون برينسيبال اللي هو لو فيرب طبعا travailler مصرف باش في l'infinitif لانه عندنا نفس لو سوجي ديال لا بروبوزيسيون subordonnée et la proposition principale اللي هو nous. Donc la proposition subordonnée غادي نصرفوا le verbe او ما غاديش نصرفوا le verbe غادي نخليو l'infinitif. Je compare les phrases de l'exemple 2 puis je relève. طبعا نعاودوا نشوفوا الجمل ديال l'exemple 2. Je te prête mes revues, tu feras l'exposé convenablement. طبعا هنا عندنا le sujet je, هنا عندنا le sujet tu. Donc, je compare les phrases de l'exemple 2, puis je relève. Premièrement, les sujets des deux propositions, les sujets des deux propositions, proposition principale ou à sujet je, proposition subordonnée, le sujet tu. Tu, je, مختلفين. Les modes des verbes utilisés, proposition principale, on a l'indicatif. On a le verbe prêter, le présent de l'indicatif. On a la proposition subordonnée, on a le verbe faire, tu fasses, c'est subjonctif, le mode subjonctif. Donc, قاعدة في حالة إذا كانوا عندي الproposition principale au sujet ديال proposition subordonnée نفس le sujet. طبعا le mode ديال la proposition principale تيكون l'indicatif ou la proposition subordonnée تيكون l'infinitif. Par contre, le cas, il a qu'une des propositions principales, le sujet ديالها مختلف على la proposition subordonnée.
أنذاك البروبوزيسيون برينسيبال لو مود ديالها تيكون l'indicatif و لو مود ديال البروبوزيسيون سوبوردوني تيكون subjonctif. طبعا سي je conclus que يعني ماذا استنتج. donc en cas de même sujet يعني ملي كيكون عندي نفس لو sujet يعني subordonné le mode ديالها تيكون l'infinitif. في لو كا ملي تيكون عندي لي سوجي ديفيرون subordonné يعني لو sujet ديالها عفوا لو مود ديالها تيكون subjonctif. دونك هنا هاد الامور هادي ديال لا كونجيغيزون خصنا نردو ليها البال. طبعا ملي كيكون عندي دو سوجي بحال تنستعملو عباره لوكوسيون ديال ا كونديسيون دو. ملي تيكونوا عندي لي سوجي مختلفين تنستعملو ليكسبرسيون ولا لوكوسيون ا كونديسيون كو. وطبعا ملي كنقولوا لوكوسيون معنيتها عندنا كلمتين او ثلاثه كلمات. طبعا بينما سي c'est une conjonction. طبعا هي c'est une conjonction لأنها كلمة واحدة. par contre locution هي عبارة لأن عندنا هنا a وعندنا a condition. a condition que ou la a condition de ce sont des locutions qui expriment la condition. par contre si c'est une conjonction qui exprime aussi la condition. donc à condition de plus l'infinitif ou à condition que خاصنا نستعملو مع subjonctif. طبعا هاد الامور هادي خاصنا نردو ليها البال. طبعا بعد ما شفنا قرينا الامثله ديال الصفحه 162 حاولنا نجاوبوا على الاسئله وشرحنا شي شويه وفهمنا شي شويه. ندوزو دابا كذلك للصفحه 163 باش نكملوا الجواب او الاجوبه على الاسئله ديالنا. طبعا صفحة 163. Donc, la question 8. Je complète le tableau suivant à partir de l'exemple 3 en utilisant des phrases complètes. طبعا عطاوني un tableau fait la partie principale, subordonnée ou la conjonction ou le ton ou le mode, les modes ديال les verbes. Donc, عندي la phrase 1 اللي فيها si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 12 jours. Donc, la phrase principale ou la proposition, la proposition principale, c'est je la lirai en 12 jours. La proposition subordonnée, si on m'offre une nouvelle. La conjonction si. Le verbe lirer, c'est le verbe lire ou le verbe offrir. Le principal, le temps. Le futur simple ou le mode, c'est l'indicatif. La proposition subordonnée, le verbe offrir, le temps, c'est le présent. Et le mode, c'est l'indicatif aussi. La phrase B, la phrase A, la condition, on a le présent. La phrase B, je la lirai en 12 jours si on m'offrait une nouvelle. Ou si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 12 jours. La proposition principale, je la lirai en 12 jours. Subordonnée, si on m'offrait une nouvelle. La conjonction, c'est si. Le verbe, les temps ou les modes, il y a les verbes. Donc, la proposition principale, le verbe lire au conditionnel, le conditionnel présent, les wakaton, kazaman, ou le mode, c'est le conditionnel. Par contre, la proposition subordonnée, le verbe offrir, le temps, il y a l'imparfait. Et bien sûr, le mode, c'est l'indicatif. Donc, B, je dégage la structure de la subordonnée circonstancielle de la condition exprimée par si. طبعا بعد ما عمرت هذا الجدول هذا وفهمت بأن si plus présent تعطيني le futur simple aussi plus l'imparfait تعطيني le conditionnel présent. طبعا هاد القاعدتين غنكتبهم هنايا. donc si plus présent تعطينا futur simple معناه si
présent يعني le temps ديال la subordonnée تعطينا le temps ديال la principale خاصو يكون في le futur simple. Si plus l'imparfait تعطينا le conditionnel présent. طبعا هذه قاعدة ديال سي. هذه القاعدة الأولى وهذه القاعدة الثانية. Donc je retiens طبعا عندي les locutions معناتها عبارات. طبعا les locutions يعني كيتكونوا من كلمتين 3 كلمات فما فوق. Donc عندنا هنايا l'expression de la condition. عندنا locution à condition de à condition que. طبعا à condition de كنستعملوها ملي كيكون عندنا les sujets donc même sujet. Ou le mode des verbes تيكون طبعا l'infinitif. طبعا l'infinitif ديالاش l'infinitif ديال subordonné. Par contre, à condition que طبعا les sujets deux sujets différents. طبعا le mode des verbes يعني le mode ديال les verbes ديال la subordonnée aussi طبعا تيكون هو subjonctif. طبعا ثانيا أولا B les conjonctions. طبعا les conjonctions ça veut dire si يعني كتكون فقط نقولوا conjonction كلمة واحدة locution يعني كلمتين. طبعا هنا أو ثلاثة أو فما فوق. Donc القاعدتين si plus présent futur simple si plus imparfait كتعطينا conditionnel présent. طبعا هاد جو retiens خاصني نحفظها ونطبقها. طبعا بعد ما فهمنا جو retiens غادي نشوفوا je m'entraîne يعني لا بارتي الأخير يعني أتدرب على هادشي اللي فهمت. Donc je conjugue les verbes entre parenthèses. طبعا غادي نصرف الأفعال بين قوسين au temps et au mode convenable يعني في الأزمنة وفي les modes convenables. A. Si la passe de son coéquipier est précise. طبعا si la passe يعني تمريرة ديال الكويكيبي يعني طبعا اللاعب اللي في نفس الفريق est précise يعني إلا كانت التمريرة ديال اللاعب يعني دقيقة. l'attaquant المهاجم. وعندنا لو فيرب ماركي وعندنا لو بوت. طبعا هنا اللي خصنا نفكروا فيه هو ان عندنا هنايا لا كونجونكسيون سي. دونك خصني نرجع لجو روتيان ونفهم لي ريغل ديال سي. طبعا من بعد كنشوف لو فيرب اللي كيسوي سي فاش مصرف. طبعا هنا عندي لو فيرب مصرف لو بريزون. طبعا تنقولوا لو بريزون كنطبق القاعده الاولى اللي هي سي بلس بريزون est égal futur simple. Donc ça c'est si. Au passe, c'est présent. Donc le verbe marquer, le futur. Donc si la passe de son coéquipier est précise, l'attaquant marquera. Marquera, yani سيسجل le but, الهدف. B. Je t'achèterai. Donc le verbe acheter, le futur. Un cadeau à condition que. طبعا هنايا locution. ماشي conjonction donc locution à condition que. طبعا غادي نرجعوا للقاعده ديال à condition que ça veut dire les sujets sont différents. Donc le mode ديال le verbe ديال subordonné خاصو يكون subjonctif. Dans ce cas طبعا à condition que les magasins وعندنا le verbe être ouvert. طبعا le verbe être خاصنا نصرفوه فاش le subjonctif. Pourquoi? Parce que عندنا locution à condition que. وطبعا هاد à condition que حتى الأخير c'est subordonné. وطبعا حسب القاعدة خاص le temps ولا خاص le mode يكون le subjonctif. Donc le subjonctif ديال le verbe être c'est soit. C'est si vous appliquez طبعا عندنا la conjonction si. Vous appliquez c'est le verbe appliquer le présent. Donc j'applique la règle هذه. Si vous appliquez la règle convenablement إذا قمت بتطبيق القاعدة بشكل حرفي بشكل دقيق vous. طبعا vous le verbe avoir de bons résultats. Donc si plus présent on a le futur simple. Donc le verbe avoir يتصرف le futur simple. Donc غادي يصبح si vous appliquez la règle convenablement vous aurez de bons résultats. D.
je prendrai de belles photos. طبعا هنا je prendrai de belles photos à condition de, donc عندنا locution à condition de. Donc غادي نرجع لهذه القاعدة à condition de, donc les sujets sont le même sujet. طبعا كنتكلم هنا نفس الفاعل في la proposition principale et la proposition subordonnée. Donc je prendrai de belles photos. طبعا le sujet الأول c'est je, à condition de, donc à condition de c'est-à-dire même sujet. Il a qu'un indice même sujet, donc le mode ديال subordonné seconde l'infinitif. Donc à condition de, le verbe avoir, une caméra sophistiquée, donc avoir, غادي يبقى avoir. علاش لأن عندي l'expression عندي locution à condition de, والقاعدة تقول إلا كان عندي à condition de, ça veut dire عندي les sujets sont les mêmes, donc le mode ديال l'infinitif ديال subordonné خاصو يكون l'infinitif. وطبعا هنا subordonné هو ديال تلك الجملة التي تكون يعني تتبع الأداة أو لا تتبع les conjonctions أو لا les locutions. Donc deux, je complète les phrases suivantes pour exprimer une condition. طبعا هنا عطاوني فراغ عطاوني هنا à condition de d'avoir à l'heure, d'arriver à l'heure. طبعا à condition d'arriver à l'heure, donc à condition de طبعا le même sujet. Arriver à l'heure, le verbe arriver l'infinitif. Donc قاعدة مطبقة. Donc أنا خصني نجبد أو خصني نعبر على proposition principale. Donc tu pourras entrer au spectacle يعني يمكن لك أنك تدخل تستطيع الدخول إلى ذلك العرض أو عرض بشرط أن تصل في الوقت المحدد. طبعا هنا نتكلم عن نفس السوجي اللي هو tu في la proposition principale وكذلك في la proposition subordonnée. donc ملي تيكون عندنا نفس السوجي نحيدو لو سوجي من لا subordonnée تنعوضو طبعا l'infinitif. B, ne feront une excursion à condition que, طبعا هنايا la locution c'est à condition que, ne feront une excursion, donc on a le verbe faire au futur simple, طبعا ça, le sujet c'est nous, on a à condition que قاعدة تقول بأن عندي deux sujets différents, donc le mode ديال subordonné خاصو يكون le subjonctif. Donc, donc, nous ferons une excursion à condition que le temps soit beau. طبعا le temps soit beau يعني أن يكون الجو يعني معتدلا أو الجو جميلا. طبعا soit c'est le verbe être au subjonctif. Pourquoi? Parce qu'on a locution à condition que كتحكم علينا بأننا المود ديال subordonné خاصو يكون باش subjonctif. وطبعا المعلومات الأخرى لا يهم، يجب أن نختار المعلومات المناسبة حسب الجملة، لكن الأهم هو أنني نصرف لو فيرب اللي غادي نستعمل subjonctif. طبعا سواء نقول هاد لو طون سوا بو، سواء نقول لو كليما سوا فافورابل، سا ديبون على حساب لو شوا ديالي. L'essentiel c'est que le verbe être et les conjugués au subjonctif en respectant bien sûr la règle ديال à condition que. Si son père acceptait, طبعا هنايا عندنا la conjonction اللي هي si، عندنا le verbe accepter l'imparfait، donc القاعدة الثانية ديال si طبعا كتلزمني أنني نصرف le verbe ديال subordonné pardon ديال principal في le conditionnel présent. Si son père acceptait, il voyagerait. طبعا le verbe voyager au conditionnel présent avec nous à la campagne. donc هنا كتبقى معلومات لا يهم. طبعا اللي يهم هو أنني نصرف le verbe اللي كيكون طبعا غادي نستعمل لو فيرب اللي غادي نصرفو فاش في لو كونديسيونيل بريزون احتراما للقاعده الثانيه ديال سي. Question 3. Je construis deux phrases pour exprimer une subordonnée circonstancielle avec si. طبعا نستعمل جملتين باستعمال القاعده سي. طبعا نطبق القاعده الاولى والقاعده الثانيه. القاعده الاولى si tu travailles bien tu réussiras à la fin d'année. طبعا هنا si plus présent تعطينا le futur simple. طبعا هنا هاد la condition يعني الحاضر. الجملة الثانية si tu travaillais bien tu réussirais à la fin d'année. طبعا si plus l'imparfait تعطينا le conditionnel présent
طبعا تطبيقا إلى قاعدتين ديال سي. وطبعا هنا هاد لا كونديسيون هادي باش في الماضي لأن l'imparfait c'est un temps ديال لو باسي. دونك يعني ممكن أنا ندير إن كونديسيون نعبر على إن كونديسيون سواء في الحاضر سواء في الماضي، لكن مستحيل أنني نعبر على إن كونديسيون لو فيتور، وطبعا يعتبر خطأ شائع. يعني أبخي سي مستحيل نلقى يعني الفعل اللي مباشرة من بعد سي يكون تيعني أو تيمصرف فاش في لو فيتور سامبل. جو ريانفيستي يعني لا بارتي الاخرى ديال هاد الصفحه 163. دونك جو ريانفيستي جو ترانسفورم سو كي سوليني اون سوبوردوني سيركونستانسيال دو كونديسيون. طبعا هنا مسطرين على واحد يعني واحد الجمله اللي هي سوبوردوني سيركونستانسيال دو كونديسيون، وانا خصني نحترم القاعده. دونك هنا اون كا دو موفي طون يعني في الحاله ديال الا كان الجو يعني سيء رديء او الجو ماشي هو هذاك، بروني فو بارابلوي يعني خذوا فو بارابلوي، خذوا معكم المظلات ديالكم. دونك هاد اون كا دو موفي طون طبعا هنا طبعا التعبير غادي نستعمل عباره ديال سي. دونك شنو غادا تصبح الجمله؟ s'il fait mauvais temps prenez vos parapluies. وطبعا المعنى صحيح. لماذا؟ لان سي بلس بريزون تعطينا كذلك لامبيراتيف، وهذه قاعده من القواعد ديال سي او سي. من غير سي بلس بريزون كتعطينا الفيتور سامبل، سي بلس لامبارفي كتعطينا الكونديسيونيل بريزون، سي بلس بريزون اوسي تقدر تعطينا لامبيراتيف. طبعا هنا المعنى عوض نكتبو اون كا دو موفي طون نكتبو s'il fait mauvais temps prenez vos parapluies. جملة ب sans matériel يعني بدون matériel. le maçon يعني البناء ne construirait pas de mur. طبعا هنا construirait c'est le verbe construire le conditionnel présent. دونك طبعا القاعدة نستعملو القاعدة الثانية. دونك غادا تصبح الجملة يعني هنا بلاصة sans matériel غادي نكتبو si nous n'avions pas de matériel. طبعا لاش؟ لأن خصنا نصرفو خص يكون عندنا سي بلس l'imparfait. لماذا؟ لأننا عندنايا لو conditionnel présent. دونك غادا تصبح الجملة si nous n'avions pas de matériel le maçon ne construirait pas de mur. يعني إلا كون ما كانش عندنا أو ما عندناش الماتيريال يعني البناء ما كانش غادي يبني كذلك الحيط. جملة سي il peut prendre un taxi en cas de retard. طبعا يمكن يعني ياخذ كيف نقولوا تاكسي، يستعمل تاكسي en cas de retard يعني في حالة يعني retard يعني التأخر. دونك نستعملو à condition d'être en retard il peut prendre un taxi يعني في حالة أنه كان en retard يمكن يستعمل un taxi. هنا استعملنا à condition de، وطبعا لو فيرب être صرفناه عفوا ما صرفناهش خليناه في الانفينيتيف. بوركوا؟ لأننا كنتكلموا على نفس الشخص نفس لو سوجي. طبعا هذا الشخص اللي كي اون روتار هو نفس الشخص اللي غادي ياخذ تاكسي، دونك عندنا لو ميم سوجي. وطبعا تنطبقوا القاعده ديال à condition de. Je m'évalue donc après avoir fait des exercices je peux vérifier si طبعا بعد ما شفت قاعده قريت الامثله وخدمت لي زيكزارسيس انا ان طابلو فيه لي كريتير وي نو. je sais repérer une condition واش انا تعلمت نعرف او نحدد une condition. و je sais conjuguer des verbes au subjonctif présent واش عرفت نصرف الافعال في subjonctif. je sais conjuguer des verbes au conditionnel présent. je sais utiliser des expressions de condition واش انا تعلمت نستعمل des expressions de condition. طبعا في الاخير لا سوليوشن ولا لاستوس ديال هذا الدرس هذا سي لا كونجوغيزون. دونك لا كونجوغيزون ديال نصرف بعض الافعال في لو طون ديال كونديسيونيل بريزون وكذلك في سبجونكتيف لانني غادي نستعملهم. et bien sûr les temps ديال l'indicatif اللي هما le présent, l'imparfait, le futur simple, le plus que parfait et جميع les temps ديال le mode indicatif. قناة ألفا تي بي كتشكركم. ميرسي، يا تري بيانتو في صفحة جديدة معلومات جديدة.